खबर दें आपको, ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। बात करेंगे, हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कहिएगा रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है? देखिए जी, ये जो आखिरी सफा है इस रिपोर्ट का, इस पे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने अपनी दिल की बातें लिखी हैं। उन्होंने इसमें कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, इसने रिकॉर्ड को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की है। हत्ता कि जो रिकॉर्ड था, महकमों ने दूसरा जो कॉन्टिनेंट था वहां तक इसको गायब कर दिया था। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर उन्हें मोहनदास गांधी को जो है वो आज फख्र महसूस हो रहा होगा। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि काबे मूसवी एक सजा याफ्ता शख्स है और काबे मूसवी ने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए हैं। मूसवी के इल्जामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो काबे मूसवी के इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। रिपोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख ने गीदड़ों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये रिपोर्ट मारगला की जो पहाड़ियां हैं इस्लामाबाद में, इनके दामन में बैठकर लिखी हैं। तो गीदड़ बप्तियों से उन्होंने कहा कि मुझे काम से रोका नहीं जा सकता, ना ही गीदड़ बप्तियां इस काम आ सकती हैं कि मैं जो है वो अपना काम छोड़ दूं। तो ये लास्ट 1 पेज जो है ये हमारे तक पहुंचा है और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने कुल जो है वो 60 सफात की मुश्तमिल ये रिपोर्ट बनाई है, जबकि जो दीगर बयानात थे अगर उनको क्लब किया जाए तो ये तकरीबन 500 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेज बनता है। ये 22 मार्च को जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने ये रिपोर्ट जो है वफाकी काबीना को, वफाकी हुकूमत को भिजवा दी थी और आज जो वफाकी काबीना में भी जो ये रिपोर्ट है ये डिस्कस हुई है और ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के ऊपर वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनको भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। तो ये जो ऑपरेटिव पार्ट है इस रिपोर्ट का वो 61 पेज है ऑल टुगेदर और ये आखिरी सफे के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ने जो जिक्र किया है, जिसपे ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन का भी इजहार किया है। काबे मूसवी के हवाले से भी बताया है कि वो नाकाबिल एतबार शख्स है। ताहम उन्होंने कहा कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं अगर इस पर हुकूमत तहकीकात करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। ताहम जो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के TOR के अंदर जो काबे मूसवी के जो इल्जामात हैं वो उसमें नहीं आते। जी ठीक। और हसन, जरा ये बताइएगा कि क्या इल्जामात की अब मजीद तहकीकात होंगी? देखिए, इस पर जो हमारे जराए बता रहे हैं कि ये मामला जो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन था इसने वफाकी काबीना के सुपुर्द कर दिया था। ताहम एक बात जो सबसे अहम है, जो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो स्विस केसेस थे साबिक सदर आसिफ जरदारी के, उनसे जो रिकॉर्ड है वो भी अटैच किया गया है। उनकी फोटोग्राफ जो इस वक्त डिप्लोमेटिक बैग्स के अंदर जो स्विस केसेस का रिकॉर्ड मौजूद है वो भी उसकी उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं उसको भी एनेक्स किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ताकि और उसके बाद जो उनकी इन्वेंट्री है यानी उसके रिकॉर्ड के जो बैग्स के अंदर क्या रिकॉर्ड मौजूद है, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ज़बानों के अंदर वो इन्वेंट्री भी मौजूद है। वो फोटोग्राफ्स भी जो है वो उन्होंने एनेक्स की है इस रिपोर्ट के साथ, जो 500 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो 61 पेजर है। और ये अब फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि ये स्टेटेड पोजीशन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो वो उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि करप्शन और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इनके खिलाफ जो है वो अपना जहाज जारी रखेंगे। तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट प्रोसीड करेगी जो केसेस हैं उनके हवाले से भी, और जो दीगर जितनी भी फाइंडिंग्स दी हैं ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने, गो कि ये जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है ये रिकमेंडेशन है, ये सिफारिश है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है माजी में भी और आज भी वो अपने इस मौक़िफ़ पर बरकरार है, तो इसलिए डेफिनेटली वो प्रोसीड करेंगे। और ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, यानी इसमें उन्होंने जो उस वक्त साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को एक्यूज किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अदम ताउन के हवाले से भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे भी ये इस बात के हवाले से पूछा जाए कि उन्होंने एक कमीशन जिसको इंक्वायरी ऑफ कमीशन 2017 के तहत जो है वो कायम किया गया, उसके साथ अदम ताउन क्यों किया। और ये बुनियादी सवालात हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट को भी पूछने हैं और पूछने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेटली ये मामले ऐसे हैं क्योंकि इसमें कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है और बहुत से अहम मुकदमात थे जिनको शेल्फ किया गया
اور بہت سے ایسے کیسز تھے جو کہ بین الاقوامی کیسز تھے، اس میں پاکستان کے کیس کو دانستہ طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ تمام جو میٹر تھا یہ پروو کرنے کی ذمہ داری عائد ہوئی تھی جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کے اوپر، اور ان کے زیر انتظام جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس سے بھی جو ہے وہ ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل دیے گئے تھے. تاہم اس کے علاوہ ٹھیک ہے، حسن ایوب ہمیں رپورٹ سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے کچھ حصے میں نے مارگلا پہاڑی کے دامن میں رہتے ہوئے بنائے. رپورٹ بناتے ہوئے مسلسل گیدڑوں کی آوازیں کانوں میں آتی رہی اور ان گیدڑوں کی آوازیں بھی میرے کام میں وہ رکاوٹ نہیں بنے. کرپشن کی حمایت کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں. سوچتا ہوں کیا یہ رجحان پہلے سے چلا آ رہا ہے. حیران ہوں کہ یہ رجحان قبائلی دور کا ہے یا اخلاقی دیوالیہ ہے یا ایسے لوگ ٹکڑوں کے لیے اپنے منہ پھاڑے دم ہلائے کھڑے رہتے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ارشد شریف ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. ارشد، یہ رپورٹ کے آخر میں یہ جو بڑے معنی خیز جملے استعمال کیے گئے ہیں عظمت سعید کی جانب سے، اور خاص طور پر جو یہ بول رہے ہیں کہ یہ گیدڑوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی رہی لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنے، تو کیا وہ کسی پریشر کی طرف، کسی دباؤ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کو باقاعدہ طور پہ بیان کیا ہے کہ جو بھی پاکستان نے کرپشن کے خلاف جب بھی کوئی مہم چلائی ہے، کوئی انیشیٹیوز لیے ہیں، تو یہ وہ گیدڑ ہیں جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جو کہ ہر محکمے میں بیٹھے ہیں جو کہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس اینشنٹ ٹرائبلزم کا بتایا ہے اور مورل بینکرپسی دیوالیہ پن کا اخلاقیات کا بتایا ہے آف سچ پرسن، وہ تمام اداروں میں آپ کو ملتے ہیں. اور مارگلا ہلز کے جس انہوں نے بتایا ہے کہ فٹ ہلز میں بیٹھ کے اس کے کنارے وہاں پہ گیدڑ واقعی ہی بہت سارے ہوتے ہیں. جو لوگ اسلام آباد کو جانتے ہیں وہاں پہ مختلف ٹریلز ہیں، ٹریل 5 ہے، ٹریل 3 ہے. نہ صرف گیدڑ ہوتے ہیں، سور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو جن کو پگز کہتے ہیں، لیکن وہ وائلڈ بورز اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے نکلتے ہوئے پوری آپ کی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اور بعض دفعہ تو اہم عمارتیں اس کے اندر بھی جاتے ہیں اور سی ڈی اے کو مارنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیدڑوں کی جو آوازیں وہ جینونلی وہاں پہ آتی ہیں، لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں ان گیدڑوں کو بھی آج جسٹس عظمت سعید شیخ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے جو ریگولیٹری کیپچر کا حصہ ہیں، جو چوکیدار چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ ان چوکیداروں کو گیدڑ کہہ رہے ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ، جو چوروں کا دفاع کرتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹس ہماری ریگولیٹری کیپچر کو کہتی ہیں، جس میں کہ چند بڑے بزنس مین جہاں پہ پیسے کی فراوانی ہو، لین دین ہو، وہاں پہ اداروں کے لوگوں کو خریدتے ہیں، ان کے ضمیر خریدتے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض یہ سارے بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چند ٹکوں کے عوض آپ کو شرم آتی ہے جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی چیز کے لیے بک گیا. یہ پاکستان کا پیسہ تھا جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کمیشن آف انکوائری بٹھایا تھا، اور اس میں تمام محکموں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں سے ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. صرف نیب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے کوآپریٹ کیا، کچھ انیکشنز دیے، ریکارڈ سارا فراہم کیا. پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے ریکارڈ غائب ہو گیا، مختلف وزارتوں سے ریکارڈ غائب ہو گیا. بیوروکریسی انہوں نے لکھا ہے کہ جب پہلے دن سے یہ کمیشن بنا اس وقت سے ان کا نان کوآپریشن کا ایٹیٹیوڈ شروع ہو گیا، اور انہوں نے مثال اس میں دی ہے جو مہاتما گاندھی کی برطانوی سرکار کے خلاف نو کوآپریشن کی موومنٹ تھی، اس سے انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے جو ہماری بیوروکریسی نے نان کوآپریشن کی. اور حسن ایوب ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایئر وائی پہ سب سے پہلے کمیشن رپورٹ پبلک ہونے سے پہلے اس کے تمام میجر کانٹینٹس وہ بتا چکے تھے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ بیوروکریسی کوآپریٹ نہیں کری. اب یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کمیشن تو بنایا بہت اچھا کیا اور پبلک بھی کیا، اس سے چیزیں بہت بہتر بھی ہوں گی، لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے اس کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا؟ سوال میں بڑی ریسپیکٹفلی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب سے بھی جسارت کروں گا کہ ان کے پاس کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ہائی کورٹ کے جج کی پاورز ہوتی ہیں، کیوں نہیں ان تمام لوگوں کو بلا کے جسٹس صاحب نے کنوکٹ کیا کہ جناب آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے اور یہ آپ کی سزا ہے. آپ ان کے پاس تو پاور تھی کمیشن آف انکوائری کے تحت ہائی کورٹ کے جج کی، تو وہ کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی، یا آئندہ اس میں ریکمنڈیشن ہیں کہ وہ پروسیکیوشن ہونی ہے؟ کیونکہ اتنی زیادہ جو کریڈٹ ہمیں وزیر اعظم عمران خان کو دینا پڑے گا کہ ہمارے پاس آئی پی پی کمیشن رپورٹ آئی، اس میں پتہ لگا کہ جناب کس طرح اربوں روپے کے کھاتے کھولے گئے. شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ آیا، ویٹ اسکینڈل ہمارے پاس آیا، پیٹرولیم کمیشن اور اب براڈ شیٹ، اور اس میں 2007-8 میں باقاعدہ طور پہ $1500 ملین
$1.5 मिलियन दे दिए गए कि जनाब ये $15 लाख आप लें, इंजॉय करें। अब $15 लाख जिस तरह से दिए गए, एक जाली फर्म को दिए गए, उसमें वो लोग भी आइडेंटिफाई हुए और बहुत अपने आप को मुअज़्ज़िज़ीन कहते हैं। उन सारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, एक्शन होगा? उम्मीद ये की जा सकती है कि इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि पूरा निज़ाम, और जब मैं पूरे निज़ाम की बात करता हूँ तो वाकई पूरे निज़ाम में जस्टिस अजमत सईद शेख ने वो गीदड़ आइडेंटिफाई किए, और एक शेर इसका बच्चा इस वक्त सिर्फ लड़ने की कोशिश कर रहा है इमरान खान, और उस पर तमाम जगह से प्रेशर आते हैं, नहीं ये इस फलाने चोर को छोड़ दो, देखो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है। अब उसके पीछे जब रेगुलेटरी कैप्चर होता है तो अरबों रुपए जिन लोगों के मुफादात बच रहे होते हैं, चंद टके अगर वो इन बेज़मीर जैकॉल्स को, जिसको जस्टिस अजमत सईद शेख ने आइडेंटिफाई किया है, वो दे दें तो पाकिस्तान तो इसी तरह लुटता रहेगा। हमें पाकिस्तान में एक पूरी कमिटमेंट चाहिए, और वज़ीर आज़म इमरान खान की वो कमिटमेंट है, सबको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा कि ये जो गीदड़ हमारे माशरे में जिनको जस्टिस अजमत सईद शेख ने आइडेंटिफाई किया है, जो जब किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करो तो चीखें मारना शुरू कर देते हैं, हाउलिंग शुरू कर देते हैं, और इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये गीदड़ किस तरह मरगला की फुट हिल्स में उन्होंने अपनी आमाजगाहें बनाई हुई हैं, और फिर वहां से पूरे निजाम को वो जो है ना बिल्कुल, काम और करने अरशद की बड़े बंदा खुल कोशिश के करे, इसमें तो सारे पॉइंट concentration सामने उसकी आए हैं इस disturb रिपोर्ट होती है। में, और अजमत सईद ने भी जिस तरह से बड़े मानी खेज अल्फाज में, दबे अल्फाज में सारी बातें बयान की है। तो अब क्या एक्सपेक्टेड है? इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद कार्रवाई होगी या फिर मजीद तहकीकात होंगी? क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? मेरे ख्याल से कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद, जैसे हम शुगर इंक्वायरी कमीशन का देख रहे हैं कि मजीद इस पर शायद तहकीकात की जरूरत पड़े। एक काम हुकूमत खुद भी कर सकती है, लेकिन हुकूमत में काम किसने करना है? हुकूमत में उन जैकॉल्स ने काम करना है जिनको कि आज जस्टिस अजमत सईद शेख ने आइडेंटिफाई किया। क्या वो अपने ही गीदड़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनको कि आज जस्टिस अजमत सईद शेख ने आइडेंटिफाई किया? कहीं ना कहीं वो लूपहोल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि वजीर आजम ने नदीम बाबर साहब को हटा दिया, हफीज शेख साहब को हटा दिया, वो नोटिफिकेशन आ गए। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अनाउंसमेंट हुई थी, मुझे नहीं नजर आया, ना मैंने कोई 2-4 दिन 48-72 घंटे हो गए नोटिफिकेशन देखा कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये वो वाला सिस्टम में आपके कैंसर फैल चुका है जिसकी के जस्टिस अजमत सईद शेख ने आइडेंटिफाई किया है, और बड़े वाज़े अल्फाज में आइडेंटिफाई किया है जस्टिस अजमत सईद शेख ने कि आज भी इस निज़ाम में वो गीदड़ मौजूद हैं जो कि इस निज़ाम को चलने नहीं दे रहे, जो कि करप्शन को बाकायदा तौर पे सपोर्ट करते हैं। और इसमें जो मिसाल उन्होंने बड़ी अच्छी दी है कि कुत्ते की तरह वो बैठे होते हैं मुंह खोल के कि ऊपर से कुछ क्रम्स गिरेंगे और वो उनके मुंह में आएंगे और वो दुम हिलाएंगे। इससे अच्छी वाजी मिसाल नहीं दी जा सकती जो इस वक्त स्टेट ऑफ द अफेयर्स है, और जेन्युइनली ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसकी अक्कासी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने की है, और तमाम इदारों में ये इस तरह के लोग बैठे हैं। जो मिसाल है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने इस हवाले से दी है क्रम्स की, कि जनाब वो क्रम्स के लिए बैठे होते हैं, और मैं इसको पढ़ के बता देता हूं कि आप देखें कि दे सच पर्सन्स आर सिंपली स्टैंडिंग देयर, कि ऐसे अफराद वहां पे बैठे होते हैं अपने मुंह खोल के, उनकी दुमें हिल रही होती हैं इस उम्मीद में कि ऊपर से इस करप्शन के पैसे से वो जो करप्शन की टेबल सजी हुई है उसमें से कुछ थोड़ी बहुत चीजें गिर के इनके मुंह में आएंगी। और फिर उन्होंने यही कहा है कि व्हेन आई सॉ करप्शन आई वाज फोर्स्ड टू फाइंड ट्रूथ ऑन माय ओन, आई कुडंट स्वेलो द हिपोक्रेसी। जो माशरे का ये दोगलापन है जिसमें हमें, और मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं खुद ये इन्वेस्टिगेशंस करता हूँ, और जिस तरह जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि व्हेन आई सॉ करप्शन आई वाज फोर्स्ड टू फाइंड ट्रूथ ऑन माय ओन। जब आप जाते हैं, कोशिश करते हैं सच मालूम करने की और उन बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकातें करते हैं, तो आपको पता लगता है ये इतने बड़े बड़े लोग इतने खोखले, ये खुद बैठ के करप्शन का दिफा करते हैं और इस तरह के आर्गुमेंट्स आपको देते हैं कि नहीं यार देखो करप्शन, जैसे हमजा शहबाज ने बच्चों को कहा था यार करप्शन होती है ना, निज़ाम में भी तो चलना होता है। और ये उसकी वजह यह है कि जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक वो लोग इस निज़ाम का हिस्से हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में भी मौजूद हैं जो जनरल मुशर्रफ के कान में जाके ये बातें कहते थे। हर दौर में जो ताकतवर लोग होते हैं उनके कानों में जाके यही बातें कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कानों में भी उन्होंने यही बातें की कि जनाब आप ये करप्शन के लिए कार्रवाई डालेंगे तो निज़ाम किस तरह से आगे चलेगा। और वज़ीर आज़म ने बाकायदा उनकी बात सुनी भी। लेकिन मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म जब भी मुराकबे में जाते हैं, कुछ अपने आप से बातचीत करते हैं, तो वो जो पुराना इमरान खान था जो कि अपोजिशन में था वो कभी कभार जाग जाता है और फिर कुछ एक्शन इस तरह के लेता है। आज की तारीख में इमरान खान साहब के खिलाफ
भी साजिशें हो रही हैं और पीडीएम की साजिशें अपनी जगह, लेकिन इस निज़ाम के अंदर बैठे लोग ये काम कर रहे हैं कि जो एंटी करप्शन ड्राइव है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उसको नहीं चलने देना। और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की ये वाली रिपोर्ट ब्रॉडशीट कमीशन की वही चीज आवाज अच्छा अरशद, इसमें ये भी खुसूसन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर काफी बात की, एंड में उन्होंने जो लिखा कि जी जी कहिए। ये ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट चीख के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बता रही है कि आपकी एंटी करप्शन ड्राइव को अंदर से बैठे लोग सेबोटाज कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर बैठे लोग सेबोटाज कर रहे हैं। और उनको उस लीडर के साथ मुशाबियत दी है जो मागला की फुटहिल्स पे, और उन कुत्तों के साथ मुशाबियत दी है जो अपनी सिर्फ दुम हिलाते हैं इस उम्मीद के लिए कि जनाब करप्शन की टेबल से चंद टुकड़े गिर के उनके मुंह में भी चले जाएंगे। करप्शन के जो बिलियंस है आज पाकिस्तान में, जो गुर्बत है, उसकी वजह ये है कि चंद लोग अपने मुफादात के लिए, और ये कार्टेल जो है वो आपको हर जगह पे नजर आएगा, और उसमें वही चंद अफराद आपको नजर आएंगे कि जिनका रेगुलेटरी कैप्चर इस मुल्क में हुआ है। जो लोग वो बिग बक्स जो है वो फिर जो इन्होंने मिसाल दी है जस्टिस अजमत सईद शेख की, कि वो तमाम लोग जो टेल वैगिंग कर रहे होते हैं, मुंह खोल के बैठे होते हैं क्रम्स के लिए, वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। और जो कार्टेल है जिन्होंने रेगुलेटरी कैप्चर किया, बिल्कुल आप कार्टेल की बात कर रहे हैं, उसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर ब्यूरोक्रेसी के भी कारनामों के हवाले से सारी कलई खुल गई है, किस तरह से उन्होंने अदम ताउन किया और लिखा कि रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, और ये उन्होंने ये जो कोशिश की गई अपनी और अपने साथियों को और सियासतदानों को बचाने के लिए की गई। तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताया कि बड़ी इन्होंने कोशिश की अदम ताउन करने की, तो इस पर आप क्या कहें? जी बिल्कुल, ये वही जैकॉल्स हैं और ये वही टेल बैगिंग वाली जानवर हैं जिनका के जिक्र किया, दुम हिलाने वाले जानवरों का, जो कि इस उम्मीद पे मुंह खोल के बैठे होते हैं कि करप्शन का कुछ ना कुछ क्रम्स जो हैं इनके मुंह में जाएंगे। वो हर निज़ाम में, आपके पूरे सिस्टम में वो बैठे हुए हैं। ये वो वाहिद वेकअप कॉल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के साथ। आपकी हुकूमत में जब आप एंटी करप्शन करना चाह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, कमीशन बना दिया, लेकिन इस कमीशन के साथ ब्यूरोक्रेसी ने कोऑपरेट नहीं किया, रिकॉर्ड गायब कर दिया। ये मैं बताता चलूँ कि 2007-8 से ये कार्रवाई चल रही है कि जनाब रिकॉर्ड को गायब करो, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इलीगली पे किए गए थे जाली कंपनीज को एक, और वो वाला सारा रिकॉर्ड जो है गायब किया गया। सिर्फ नैब के पास कुछ रिकॉर्ड था जो कि अवेलेबल था। ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान का हाई कमीशन जहां पे ये सारी चीजें हुई, और उसमें से चंद दस्तावेजात हम अपने पावर प्ले प्रोग्राम में भी दिखा चुके हैं, क्योंकि 2007-8 में मैं लंदन में था और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ उसकी कॉपीज रिकॉर्ड की मैंने भी हासिल की थी। और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने आज एक और अच्छी चीज लिखी है कि हमने ओरिजिनल कॉपीज देखा, रिकॉर्ड देखा जो भी अवेलेबल था, और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपीज हमने हासिल की और ओरिजिनल जिसके पास रिकॉर्ड था उसी को दे दिया जितना थोड़ा बहुत अवेलेबल हुआ। तो इस रिकॉर्ड को गायब इस वजह से किया गया है कि पूरा ट्रेल उसका गायब किया जाए कि किस तरह से ये फैसला किया गया कि एक जाली कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है और उसमें कौन कौन हिस्सेदार होगा, क्योंकि जब आप ट्रेल कवर करते हैं तो फिर आगे प्रोसिक्यूशन में जाके केस साबित करना मुश्किल हो जाता है। तो जिन घाक लोगों ने ये कार्रवाई डाली उन्हें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का भी पता है कि ना रिकॉर्ड गायब कर दो, ओरिजिनल रिकॉर्ड होगा नहीं तो अदालतें हमें सजा ही नहीं दे सकती। तो ये बहुत ही क्रिमिनल माइंड है और उनके बाकायदा तौर पे शायद कुछ लीगल असिस्टेंस भी हो कि अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब करने हैं तो ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब करने के बाद पाकिस्तानी अदालतें कम अज कम आपको कन्विक्ट नहीं कर सकती। और इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि इफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल तो आपकी कन्विक्शन नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ये ओरिजिनल रिकॉर्ड उन जैकॉल्स ने, उन गीदड़ों ने गायब किया है, उन दुम हिलाने वाले जानवरों ने गायब किया है जो करप्शन के पैसे से बकौल जस्टिस अजमत सईद शेख की ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट मुस्तफीद होते हैं। जी अच्छा अरशद, ये ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की बात तो अलग हो गई, इससे हट के अगर आपसे सवाल करें, आज राना सनाउल्लाह की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने इंदिया दिया कि पीडीएम पहले हुकूमत का इलाज करेगी, उसके बाद मरियम नवाज बाहर जाएंगी, मरियम नवाज पहले हुकूमत का इलाज करेंगी। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, हुकूमत का इलाज जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो चीख के आज बता रही है ना कि इस निज़ाम के अंदर से वज़ीर आज़म इमरान खान की एंटी करप्शन ड्राइव, एंटी करप्शन विजन को सैबोटाज किया जा रहा है। अब इस निज़ाम में कौन कौन लोग हैं जो कि मिले हुए हैं, पीडीएम के साथ मिले हुए हैं या मरियम नवाज के साथ मिले हुए हैं, नून लीग के साथ मिले हुए हैं, नून लीग को एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि जनाब आप आए। आज 2.5 साल हो गए, आपको केसेस याद होंगे कि एवन फील्ड का था, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट का केस था,
وہ کیسز کیوں نہیں چل رہے عدالتوں میں, پروسیکیوشن کیوں نہیں ان کیسز کو آگے لے کے چل رہی, کیوں وہ سارے مقدمے رکے ہوئے ہیں. جس طرح سے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, جس طرح سے بقول اب تمام حکومت کے رپورٹس وغیرہ فیک کی گئی, تو جن لوگوں نے یہ جعلی رپورٹس بنائی کیا وہ آج تک آئیڈینٹیفائی ہوئے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے نظام کے اندر سے پی ڈی ایم کی سپورٹ کی جا رہی ہے, ان کی مدد ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کی جا رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جس طرح سے اپنا گیم کھیل رہی ہے اور پنجاب کے حوالے سے گیم کھیل رہی ہے, اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح یہ معلوم ہے, ان کو یہ اس چیز کا بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ یہ ساری کارروائی ہو کیا رہی ہے, گیم کھیلا کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو رسپانسز ہیں, میں ریئیکشن نہیں کہہ رہا, رسپانس, کیونکہ ریئیکشن اور رسپانس میں ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ بڑا فرق ہوتا ہے. ریئیکشن امیڈیٹ بغیر سوچے سمجھے آپ کا ہوتا ہے, اور رسپانس بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. تو میری جو وزیر اعظم ہاؤس میں چند ذرائع سے بات ہوئی, وزیر اعظم اس ساری چیز کا ان کو ادراک ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں, کون کیا ایشورنسز دے رہا ہے, پنجاب کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, اور مناسب وقت پہ وہ اپنا رسپانس دیں گے اس حوالے سے. مناسب وقت پہ وہ رسپانس دیں گے. لیکن ارشد, اس امر کی کتنی ضرورت ہے کہ حکومت اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے پہلے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے جو کہ اس نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو جسٹس عصمت شیخ صاحب نے اپنے سوال جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل اور بہت ہی انٹیلیجنٹ سوال کیا ہے, اور اس کا جواب بھی آپ کو براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں ملتا ہے. جب جسٹس عصمت سعید شیخ مارگلہ کی پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں نا, تو یہ مارگلہ ہل ایک پروٹیکٹڈ نیشنل پارک کا اسٹیٹس بھی رکھتا ہے. اور اگر آپ کبھی اسلام آباد آئیں, آپ نے ٹریلز پہ جا کے آپ کبھی واک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑے گھنے جنگلات ہیں, اور اس میں اکثر جو گیدڑ ہے نا وہ اس کا کور لے لیتے ہیں. تو اسلام آباد میں جن گیدڑوں کا جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے نان کوآپریشن کی یا جو دم ہلانے والے جانور وہاں بیٹھے ہیں, تو ان کو وہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں جتنے جنگلات ہیں وہ کور بہت اچھی طرح سے انہیں مل جاتا ہے. جی ٹھیک. اور بیوروکریسی کے حوالے سے جتنا کھل کے بات ہوئی ہے, تو کیا بیوروکریسی کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ شاید ہی کوئی ایکشن ہو. بڑی پینفل رپورٹ ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں, اور جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب نے جس انٹلیکچوئلزم کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے, جو اس رپورٹ کو لکھا ہے, جو انہوں نے مثالیں اس حوالے سے واضح کی ہیں, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب کرپشن کے خلاف اگر جنگ لڑنی ہے تو ہر پاکستانی کو شاید خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ شاید اس نظام میں بک چکے ہیں. وہ گیدڑ بن چکے ہیں جو کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بچاؤ بچاؤ بچاؤ, ان کو چھوڑ دو, فلانے کو چھوڑ دو. اور پھر اس کی مثال انہوں نے آخر میں دی ہے کہ جناب وہ کرتے کیوں ہیں یہ کام, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دم ہلانے والے وہ جانور بن جاتے ہیں جو کہ کرپشن کے پیسے اور کرمز گر کے ان کے منہ میں چلے جائیں. اس امید پہ یہ والے گیدڑ اتنی چیخیں مارتے ہیں. تو اب یہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ مارگلہ ہلز کے جتنے گھنے جنگلات ہیں, آج تک کارروائی نہیں ہوئی. یہ جا کے چھپ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی کور ان کو مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی پروٹیکشن مل جاتی ہے. اور اگر آپ شکاری یہاں پہ چھوڑیں اور عمران خان صاحب خود بھی شکار کرتے رہیں تو ان کو بھی یہ نظر نہیں آئیں گے, حالانکہ ہوں گے ناک کے نیچے. اگلی آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں جھاڑی کے نیچے بیٹھے اور آپ آگے نکل جائیں گے. جی. لیکن جیسے پی ٹی آئی حکومت تو احتساب کی بات کرتی ہے, ایک نہیں دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتی ہے, تو پھر تو ضروری ہے نا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور اس پہ جو ڈکلریشن ہے آف انٹینٹ وہ بڑی واضح ہے. اور ایک کام جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ تمام رپورٹس پبلک کر دی ہیں. انہوں نے اس عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ رپورٹس پبلک کر کے کہ جناب اس نظام میں یہ کچھ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ یہ والے کارٹلز مافیا انٹرنٹ ہیں, انہوں نے ریگولیٹری کیپچر کیا ہوا ہے. جنرل مشرف بھی آئے تھے, انہوں نے بھی اینٹی کرپشن ڈرائیو اپنی باقاعدہ بڑے زور و شور سے شروع کی تھی. آرمی مانیٹرنگ ٹیمز بھی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گئی تھیں. لیکن رزاق داؤد صاحب, جنرل امجد شیخ نے بتایا ہمیں اور کنفرم کیا کہ جو 99 سے 2002 تک وزیر تھے, انہوں نے باقاعدہ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کو روکا, نیب کی ڈرائیو کو سلو ڈاؤن کیا. آج بھی رزاق داؤد, میاں منشا, ندیم بابر کا جو کارٹل ہے, انہوں نے اینٹی کرپشن ڈرائیو کو روکا, اس کو سلو ڈاؤن کیا, اور بتاتے یہ ہیں کہ جناب دیکھیں ملک سے پیسہ نکل جائے گا, انویسٹر بھاگ جائے گا, بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ لے جائے گا. اور اس نظام میں پھر بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے, تمام ادارے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اس امید پہ کہ وہ گیدڑ اور وہ والے دم ہلانے والے جانور اس کارٹل سے, اس ریگولیٹری کیپچر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ملک اور قوم کا اور عوام جو پبلک ایٹ لارج ہے, جو پاکستان کی عوام ہے,
جو وزیر اعظم نے بھی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں بتایا کہ 25% عوام غربت کی سطح سے نیچے اور 25% کسی بھی وجہ سے جا سکتی ہے غربت میں. یہ ان کا کھانا چھینتے ہیں, یہ ان کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں, یہ ان کے کپڑے چھین لیتے ہیں, یہ ان کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. یہ کرپٹ مافیا جس کی نشاندہی براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں ہوئی ہے, آئی پی پی کمیشن رپورٹ میں ہوئی ہے, شوگر کمیشن رپورٹ میں ہوئی ہے, پیٹرولیم کمیشن رپورٹ میں ہوئی ہے اور ویٹ کمیشن رپورٹ میں ہوئی ہے. اور اس قوم کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں اور کس طرح سے اب یہ چیزیں سامنے چلنی ہیں, آگے جانی ہے, یہ اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اور آج کریڈٹ جاتا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو کہ انہوں نے ان تمام گیدڑوں کی نشاندہی کر دی ہے, ان تمام دم ہلانے والے جانوروں کی نشاندہی کر دی ہے جو اس کرپشن سے مستفید ہونے کے لیے اپنا منہ کھول کے بیٹھ کے دمیں لاتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ارشد شریف ہمارے ساتھ رہیے.